ফাইনে 11 জানুয়ারি 2025 গণমুক্তি পরিষদ টিওএফ টিইসুनि আহ্বানে রাজভবনनि বসखांगो गणतन्त्र नांनाय गणतन्त्र माने आसुगलायै राजभवन बसखांगो आसुगलायै खरांथि सालायनाय मूलत 4 दफा दाबि नाथाय तामो दाबि आबंखा যদিও आंदोलनखा ऑल इंडिया सिनी सर्वभारतीय आदिवासी राष्ट्रीय अधिकार मंचनि आह्वाने जों सिनी त्रिपुरा राज्योआव जिएमपि टिएफ टिइसुनि माने बिसंथि आंदोलन कर्मसूचि जेंनाय तामो दाबि हंगांखाय राज्य एवं केंद्र सरकारनि समस्त शून्य पद आबनो पूरण खायदि शुधु सरकार सिमिया आधा सरकारी जे संस्था दंमाने आ जायगा बुकसा जे पोस्ट दंमाने बनो दाते के पूरण खायदि ताबो सारा देश 9,56,000 प्राय 10 लक्ष शून्य पद दं केंद्र सरकारनि शुधु केंद्र सरकारनि अधीन 80टा दफ्तर একইভাবে सिनी त्रिपुरा राज्य सरकारनि अधीन प्राय 60,000 ভ্যাকেন্ট পোস্ট दं इनका पोस्ट যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বনপূরণ খালির ব্যবস্থা খাইদি আর তবে কেন্দ্র সরকার সমস্ত রাষ্ট্রীয় যে সম্পত্তি দंमानि যেমন ব্যাংক এলআইসি ওএনজিসি বা তামনাই বিভিন্ন কারেন্ট কলেজ ইউনিভার্সিটি এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান রক তাবো বেবাকন প্রাইভেট নিথিনি রাং নাংথি যাফারেখা প্রাইভেট খাইকা এঙ্কা জাগাবো কোনো এসটিএস नि রিজার্ভেশন জায়গা ফলো খাইনি কোনো প্রয়োজন মনে খাইয়া এতে এসটি এসসি ও জায়গা বড় नि সুযোগ কমিও তাবো এমনেসে প্রায় 91% आउटसोर्सिंग नि बिसंथि सरकार माने सामंबो तांजागै दं आबोनि बागै सिनि जुर दाबिंखा जे समस्त बेसरकारि संस्था प्राइवेट संस्था आरो बाहायनो संविधाननि 9 नं धारानो संशोधन खायै एसटीएससि नि बागै रिजार्वेशन रायजन मानिवै साख्रियाव नियोग माखायनाय 2 नम्बर दाबिंखाखाय जों अनेक बिसिरमैनो 1994 साल থেকেनो एडिशन यागताबो बिसि रां एवं क्षमता मा बक्सिनाय नै सिरिक मकरखौ फायमोन आंदोलन खाय फायमानि ओ आंदोलन खायना थांथिनि जों अनेक नेनि तामनाय एलका आदबानि ते आरम्भ खाय इंद्रजित गुप्त स्वराष्ट्र मंत्री ते आरम्भ खाय लास्ट अंक पर्यंत नेनि अमित शाह पर्यंत एमनकि राष्ट्रपति ताबो जे दंनाय बिनिथिनि पर्यंत एडिसी एम्पावरमेन्ट एबा किसिनि जों डेपुटेसन लायमानि इनका ताबो अनेक आलाप आलोचनानि परे 125तम संविधान संशोधनी बिल ताबो पार्लियामेंट प्लेस खाजाक दंग बनो तारातारिखे प्लेस खायै तामनाय ओ बिल न पास खायनायनि बागै और बिल पास खायगांकालाय प्राय 40-42टा दफ्तर माने माननाय दफ्तर मानखा माने रां माननाय से दिक থেকে বিচার বিবেচনা খাইন और बिल न जोंनो तारातारि पास खायदि कारण একটা সময়ও त्रिपुरा मथा सिनि बबग्रा सं आईपीएफटी मानगोनां थैजानाय एनसी देबबर्मा सं 125तमया बरक आबो खायता मंगनाय त्रिपुरालेण्ड नांगौ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड इंगांकाय त्रिपुरासनाव फियगै मांगलाखनै खरांथि सालाय ओ दाबिनो बरे एतदिन पर्यंत आटकगै दंमानि गतिनो अनेक दिन परे तामनाय बरकबो सिसाका वानसुका जेना 125तम न खानिकटा ताबो त्रिपुरासनाव साकलमरै मानो किसा संकुय मानो सेफगार्ड खाय मानो
ত্রিপুরাল্যান্ডে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডে नु वांसुगै ताव बरबो दाबि खाइ दं क्लाय बेबाक्से दाबि खालि दंखो ताव तो कोनो समस्या नान कुया एतदिन ত্রিপুরা मथा बुबुग्रा संसे कासुइ दं फैले तिनि बरबो सानै दंखांगा क्लाय बेबाक्से सानै दंखांगा ताव तो असुबिदा करै आबुनि बागै सिनि ककंखा যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই 125তম সংবিধান সংশোধনী বিল পাস খাই এডি সিয়াগো ক্ষমতা তাই রাং পক্সিনানি বাগै সিনি জোর দাবি আবুনি बिसिङावनो কক বরকনো অষ্টম তফসিল অন্তর্ভুক্ত খাইনি 3 নম্বর দাবি গাকলাই ভিলেজ কমিটি নির্বাচন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খাইনি নেংথং ভিলেজ কমিটি তাবো কিছু লুটিপুটি চানাই রক বংনে আখ্রাং তংখা জনগণনি যত রাং পয়সা থাংমানি ভিলেজক মাসা মাংনি লুটিলাই চালাই শেষকে তনখা ভিলেজ কমিটিও তাবো माने मुंसा फाइबो ভিলেজ कमिटी आइन मते वार्ड संसंना नांगो ভিলেজ संसदना नांगो हिसाब रेना नांगो बছর 2 बार अंतपके बय सापके हिसाब रेना नांगो कोनो किसुनि बालाई फैनो करिखा बाइक लुटिले चाइमान इ अवस्था तंखाबने बागिनो तिनि ভিলেজ एलाकाओ तिनि हाकार अवस्था तंखा काजे आबने बागै बरनि गणतान्त्रिक अधिकार नबो नों सेगि तंखा 2021 बिसिङरसे ভিলেজ कमिटी निर्वाचन কক তিনি 21, 22, 23, 24, 25 তিনি রানিং চলি দंगो তাবো পর্যন্ত নং ভিলেজ कमिटी निर्वाचन खाया तामा कारण नों 30 पञ्चायत खाइमानो पार्लियामेन्ट निर्वाचन खाइमानो विधानसभा निर्वाचन खाइमानो ভিলেজ कमिटी निर्वाचन खाइनानै सत साहस अपदार्थ बीजेपी आईपीएफ त्रिपुरा मथनि सरकार करै अबो तंगै मोन्या अब जनगण बाय तामनाय प्रतारना खाइमा क्लायो जनगणनि जे गणतान्त्रिक अधिकार सेकमानि क्लायो काजे अबंनानि ठीकया काजे जत तारादि सम्भव ভিলেজ कमिटी निर्वाचन खाइतुं 4 नम्बर दाबि गाकाय रागा सह विभिन्न आगे लाइन डिपार्टमेंट प्राय 22-23 डिपार्टमेंट दंगो जेटा किसा 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 के विभिन्न डिपार्टमेंट सामं खायो निनी तामनाय इरागा दंगो निनी हर्टिकालचारनि दंगो राबार काइथिनि दंगो फरेस्टनि दंगो फरेस्टनि बिसिङाव जेफिएमनि दंगो जायकानि दंगो हर्टिकालचार विभिन्न धरनेर फल फगला काइथिनि सामंगो फिजारि थेकेंगो तामनाय सेरिकालचार थेकेंगो मुखयंफा काइमानि थेके निनी तामनाय अर्थात চাষ থেকে আরম্ভ খাইয়ে বিভিন্ন ধরনের এগ্রিকালচার হরেক রকম মানে তামনাই প্রজেক্টনি বিসিংতে বরক বছর 365 দিন 240 দিন 50 দিন 60 দিন 70 দিন সামুং মানো এতে বরক নিয়াগো পয়সা থাঙ্গো বাজার হজা চাঙ্গাঙ্গো দোকান পাট চাঙ্গাঙ্গো গাড়ি ঘোড়া চলিরগো বরক সচল জীবনঙ্গো তিনি এই রেগা টুকটাক তংমানি অবশ্যই সে ঠিক মতো লিয়া তাই অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের সামুং তো পুরাপুরি বন্ধ কাজেই সামুংনি ব্যবস্থা খাইদি তারপরে ও জায়গা जों साका सामुंनि ব্যবস্থা খাইদি আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা কারাক খাইদি তারপরে সীমাহীন দুর্নীতি তাবুক মুখ্যমন্ত্রীর অফিস পর্যন্ত যাসে কাজাক সাজাক তংখা মন্ত্রী এমএলএ एडीसी मेम्बर एक्जिक्यूटिव मेम्बर तक आरम्भ खाइए सर्वत्र सीमाहीन दुर्नीति चिनी कक्का दुर्नीति बंद खादी आईनी शासन जारी खाइनायनि व्यवस्था खादी এই दाबिते जों 11 জানুয়ারি 2025 राजभवन बुसखांगो सिनी आसक लायै खरांथि सालायमा बान्दांनाय प्रग्राम नाय गणधर्ना काजे धर्नाव बेबा खागोनां ताको बुखुसंनो मानजाकनायनि बागै ও गणधर्नानो साक्सेस केटिसानानि बागै जों जेएमपीनि तरफ থেকে টিওএফ টিইসিनि तरफ থেকে बांथिन सिनखौ मावनांगौ बेवनो हामबाय खुलुमबाय।